Fala pessoal, tudo beleza? Esperar o evento da Microsoft. Vai começar daqui 8 minutos, né? Quantas horas que é? Já é 4h53. Vamos ver o que vai rolar nesse evento. Eu ia até jogar um jogo hoje, mas eu lembrei do evento, cara. Eu falei assim, não, vamos ver o evento, pô. É verdade? O evento aqui amanhã nós joga. Que isso, cara. Saber aí o que vai sair hoje aí nesse evento aí. Que a Microsoft vai mostrar pra nós, cara. Enquanto ela não aparece aí, vamos ver as notícias aqui. Eu vejo notícia lá na adrenalina. História de Final Fantasy VII é arruinada por shippers, afirma Voz e Cloud. Que isso? Que isso? Showrunner de The Last of Us afirma que spin-off não será baseado em Bill e Frank. Eu nem sabia que ia ter outra série do... Ia ter outra série do The Last of Us. Deixa eu iniciar aqui na Twitch também, né? A gente vai entrar na Twitch também. Eu nem sabia, mano. Que... ai, ai, ai. Xbox ganha atualização de firmware que corrige saves de Baldur's Gate 3. Aí, ó, pra quem tá jogando Baldur's Gate 3 no PC, no Xbox, quer dizer, ele estava com o save corrompido, certo? NVIDIA Reflex já conta com mais de 100 jogos compatíveis. Ô, louco. Olha essa daqui, ó. Essa notícia aqui, mano. Jogadora de Valorant falsifica identidade usando inteligência artificial. Mas, meu Deus. Riot Games anunciou nessa quarta-feira, dia 17. Tá saindo nada ali no Twitch, não. Deixa eu parar aqui e vou começar de novo. Vamos ver se vai sair agora. Essa Twitch tem hora que ela é meio doida, mano. Como que sai o vídeo? Tem hora que não sai. Agora saiu. Aí saiu lá. A Riot Games anunciou nessa quarta-feira, dia 17, foi ontem, né? A suspensão de 2 jogadoras de Valorant do cenário competitivo. A punição mais dura ficou a cargo de Madeline Malibu Campos, após ela tentar fraudar o processo de verificação com a ajuda de uma foto modificada por inteligência artificial. Que é isso, menino? A jogadora Madeline Malibu Campos teve a pena mais dura por parte da Riot Games, sendo banida permanentemente de qualquer modalidade que seja do estúdio. Enquanto isso, James Summertime Edwards pegou o gancho de 1 ano e poderá voltar a atuar somente em janeiro do ano que vem. Que isso, hein, cara? Esse povo aí, falsificando aí. Falta 4 minutos. A gente vê o evento da Microsoft, ver o que eles vão mostrar para nós. Esse Helldivers aqui, ó, Helldivers, né? Helldivers 2. Esse jogo aqui parece que vai ser muito bom, vai ser competitivo. Vai ser competitivo. Desenvolvedores de Stalker 2, Earth of Chernobyl. Chernobyl chama o jogo, explica o motivo do novo adiamento. Esse jogo só vai sair em setembro, mano. Depois de um desenvolvimento tribulado, Stalker 2 Heart of Chernobyl ganhou sua data final de lançamento em 5 de setembro. Esse novo adiamento, segundo o estúdio GSC Game Awards, é para os desenvolvedores terem mais tempo para lapidarem o jogo de acordo com o feedback dos jogadores. Ele teve uma demo em diferentes países no ano passado. O Brasil foi um deles durante a BGS 2023 e até pôde testar o jogo. Baseado no feedback desses demos,
os desenvolvedores decidiram estender a produção e melhorar algumas coisas. Tá certo, se for para melhorar. Se for para melhorar, é nóis. O problema maior é que parece que tá tendo um problema lá de guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia. E aí esses desenvolvedores aqui do Stalkers 2, eles são ucranianos, cara. Então, isso aí bagunçou tudo. Bagunçou total. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Diablo 3 encerra 12 anos de serviço e entra no modo manutenção. Esse modo manutenção que eles falam aqui é que ele não vai receber mais atualizações. Acabou. Ele vai ficar lá para jogar. Quem quiser jogar, joga. Mas não vai ter mais atualizações. Não vai ter mais... E parece que as temporadas elas vão voltar do começo. Da 1, 2, 3, 4, aí vai. Vão ficar voltando. Untold, jogo de terror, vai virar filme com o diretor de Shazam. Ó, que legal, hein, mano? Aí sim, aí eu vi vantagem. Jogo de terror Untold, desenvolvido pela Supermassive Games, vai virar filme. A continuação, a confirmação é do site The Hollywood Reporter, que revelou também alguns nomes ligados à produção. O diretor do longa-metragem será David Sundberg. O cineasta tem o currículo de produções de gêneros de terror como Annabelle 2, A Criação do Mal, o quarto e Quando as Luzes se Apagam. Esses dois filmes são maravilhosos, cara. Esses dois filmes são muito bons. Além das duas adaptações de Shazam da DC Comics. Tá certo, nós vamos ver um filme bom daqui a uns anos. Untold. Aí sim. Tem mais notícia aqui? Não, boa. Acabou? Eita. Mano. Filme de Minecraft terá atriz vencedora de... Eu nem sabia, cara, que ia ter filme de Minecraft. Como assim? Xbox pode ser publisher para PlayStation e Nintendo, diz o CEO da Microsoft. Esse cara aí tá falando isso direto. Ele tá falando que o chefão lá da Microsoft, ele tá falando que ele tá falando que o Xbox vai ser multiplataforma, vai lançar jogo para tudo quanto é lado. Ele tá falando isso. E aí, Lucas, boa tarde. Tomara que o evento seja bom. Desculpa eu demorar ter demorado aí falar com você, que eu tava vendo as notícias aqui, esqueci do chat. Desculpa aí, meu amigo Lucas. É nóis. E vai começar o primeiro trailer, ó. Vamos lá. Tá, nós 18 anos mais. Ô, louco. Deixa eu aumentar o volume aqui, que eu acho que o volume tá baixo, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Agora deu certo, né? Agora sim. É Hellblade isso aí, né? É Hellblade, pô. Acho que é Hellblade. Apareceu umas coisas ali do Hellblade, né, mano? Sim. Xbox tira. O que será que vai ser mostrado para nós? Obsidian. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the Living Lands.
a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious O negócio aqui tá em HD? and discover a secret Tá. at the heart of the living. Tô achando a gravação desse bem paia, né? Mas At Obsidian, tá we certo. love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. Avowed. We set out to blend the believable and fantastical, to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with Tá legal, hein? gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk Lembrou more about do Avowed's combat Hogwarts is Legacy que eu tava jogando gameplay ontem, mano. director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout. Mas vai to fit the way repetir? you want Certo, to eles vão play, mostrar um moment trailer, to não é moment, possível. uninterrupted. For all battles, Possível, you can mostra um combine a trailer aí pra variety of nós. weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Não, tá legal, hein? Que isso, If you cara. choose to approach combat with a Mas quando vai one-handed lançar? wand, Não it quero feels saber quando vai quick and lançar. snappy when Vocês dealing ficarem só damage to mostrando. enemies at Ah, eu mid-range. quero Using the jogar. tenderfoot ability, Eu quero jogar, enemies cara. in tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize. Ó, tá or their bem melee bom, hein? capabilities will put Gostei. you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power back to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Nossa, e tá bonito, né? Essa parte aí agora mostrou, tá bonito pra caramba o jogo, mano. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp. Olha isso daí. Third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated Vou abaixo, né? situations. Aumentei um pouquinho. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those Só que os monsters personagens é bem estranho, né, alone. I have mano? to know if anyone else made it out. Ah, Of eles course são they bem did. estranhos. cara. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. Aí vai ter muito diálogo no jogo, né? But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice,
then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. É. Creating an immersive experience like Meio que a Avowed gente não is pode fazer anchored muita in a coisa world. errada, não. Senão dá Art director problema na Matt cidade. Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted a Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, Não, e tá bonito mesmo. O jogo tá muito bonito. sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes, and each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Vai demorar ainda. Mas vai lançar esse ano. Pelo menos vai lançar esse ano, né? Tá bom. Bom demais. Avowed. É bonito o jogo. Gostei. Pelo menos vai lançar esse ano, tá bom. O inverno de 2024 deles, não é? Acho que é. Lá dos Estados Unidos? Não tenho certeza não, mas acho que é. E agora qual vai ser o próximo? Hellblade. Ninja Theory. Ah, mas tá certo, né? Eles estão mostrando aí como é que os estúdios deles aí e tal. Eu queria ver a gameplay desse Hellblade, será, mano, que vai sair hoje? And the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity Esse jogo vai ser top, hein? Você tá with doido. a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really Vamos care ver se tem about, jeito de inventar um and that we negócio hope aqui. you care about too. Só tem 1080. Ele é só 1080 esse vídeo aí da Xbox. Senua is back with a new A menina quest. que faz o papel She wants to stop the da menina Vikings lá, who do raided principal her do village jogo. right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement Nossa senhora, esse jogo tá bonito demais, ô louco. became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. A sign. Focus.
Senua is a Celtic warrior who É experiences foda essas psychosis, vozes que ficam falando seeing na things that cabeça other people dela, né, don't, cara? Ô, louco. hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Eita lasqueira. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. Dá vontade de jogar, né? Ô, louco, velho. It does feel very different from Porque the só first fala e game, não lança o but jogo, it's mano. Lança o very jogo, brutal pô. and you're very invested in it. Não é verdade? Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference. Ah, eles pegaram lugares reais, olha aí. You have to be there. The Eles sense pegaram of lugares scale, reais aí, everything is mano. Ô, louco. incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works. That's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices he hears. Essas vozes dela aí é foda mesmo, mano. Você vai jogando essas vozes incomoda até a gente, mano. Which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. As vozes, ó. Essas vozes é Music foda, is a né? strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates Olha lá a o very jeito que as immersive mulheres and faz. a very special Por isso que and esse jogo unique fica caro, experience. né, velho? Olha o tanto de coisa que esse povo faz, mano. Isso que fica caro pra caralho fazer Our jogo mission here at desse, Ninja mano. Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua Saga Hellblade II, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and
we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade II. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. Tinha que mostrar trailer pra nós, né? Vocês falou, cadê o trailer? 21 de maio de 2024. Opa! Esse tá perto, hein? Tô louco, mano. Aí sim. Ai, eu vi vantagem. Mas cadê o trailer? Aí foi bom, hein? (21 de maio). Eita, deu ruim aí? Achei que tinha estragado, mano. Apareceu mais um ali, Square Enix. Que isso aí, jogo de bichinho? Eles estão mostrando o estúdio, cara. Eles estão mostrando o estúdio aí. Mostrando os estúdios aí e mostrando algumas cenas do jogo, mas não estão mostrando trailer completo, não. Producer for the Mana series here at Square Enix. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。 Visions of Mana。 コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー回転として誕生して以降、Secret of Mana。 マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説の世界をしっかり感じられるものを目指して制作中です。Visions, ó, legal. 自然や精霊とのつながりを感じ Tá られる legal, pô. 色彩 Olha 豊 aí. かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。 Eita, sai correndo, menina. 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Ishii from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案 Esses した jogos ものです。 antigamente não chegavam no Xbox nem fudendo, né, mano? すでにイメージができていたも Agora のも tá chegando, ó, da Square Enix, 今 né? 作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説 Quando é que tá ficando bom, aparece o cara ali, mano. 海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場し Olha ま lá, す。 você vai poder summonar uma criatura pra você andar, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, mano. 新たな仲間を考えるにあたっては Jogarei. 今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、
見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。Piccolo nasceu。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。O som tá bom mesmo. Tá muito bom. Eita! 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として、聖剣伝説シリーズで Eita, は aquilo ali foi a menina que soltou aquele poder ali? Ô, louco, その mano. 力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。Ah, tá certo. Eu também 聖剣伝説 quero. シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。 Eu também quero. この夏、 Ai, vocês estão com muita vontade de jogar jogos de novo. Eu também quero, pô. É só o serão, doido. Todo mundo tá querendo jogar. 2024, ó. Oh, sai jogo aí em 2024 pra nós, hein? Esse é o Hellblade, Avowed e Hellblade, ó. Já são 3 jogos aí do Xbox que vai ser lançados esse ano. Só que esse Visions of Mana aí, não sei se isso não é exclusivo, não. Isso aí vai sair por outras plataformas também. Ou não, não sei, né? Depois tem que ver. Oxide. Oxide. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Our History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, Civilization esse aí, diferente. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and Depois desse aí deve ser o expand the game and make it really good. Olha o cara fazendo barulho ali, atrapalhou o doido aí. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see. Depois desse aí deve ser o gameplay do building a robust Indiana game engine, Jones. questioning our design assumptions and prototyping out features.
rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having Parece que vai ser legal o jogo. Esses jogos de estratégia assim são bons, né? São bons demais, mano. And give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living Legal, os world bichos isn't lá, just né? a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. Ela vai passando os tempos, né? Você começa lá anos atrás e vai evoluindo. Is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might? Scientific advancement? The choice is theirs. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection E aí, of Rafael, como é que tá? monuments Tudo and beleza? architectural Tudo achievements from 100%? throughout human history. Boa It's tarde. like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth Vendo it. aqui o evento do Giving huge Xbox. prestige bonuses A and novidade é que o game-changing abilities to the Hellblade nation ele vai that ser constructs lançado em maio. Another aspect of Ara that I'm personally Não, excited na verdade, about is 3 our jogos crafting vão ser system. lançados esse ano. Vai ser o Avowed, só que não deu uma data exata, vai ser esse ano. Vai ser lançado também um jogo da Square Enix, Visions of Mana, que vai ser lançado esse ano também. E o Hellblade até agora também vai ser lançado esse ano em maio. Hellblade 2. E aí tá mostrando esse ar agora. Mas eles mudaram um pouco o tipo do evento. Agora eles estão mostrando dentro do estúdio dos caras lá. Mostra os computadores, mostra o povo fazendo game. E falando. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collected Em maio decisions, nós tem and not Hellblade. just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players Hellblade alternately 2. taking turns and reacting to their opponent's moves. In Ara, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to Esse jeito navigate deles aí eu achei meio. Eu prefiro assim, eles falam um pouco sobre o jogo e depois soltam um trailer. Acho esse modelo mais interessante. Esse aí eu não gostei muito não. Once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not Esse jogo aí parece que vai ser bem interessante. Você começa a jogar ele anos atrás e aí você vai evoluindo nas eras. Chama Ara esse jogo. Parece ser muito bom, mano. Eu gosto desses jogos assim de estratégia. Os jogos de estratégia assim são maravilhosos. But leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the Mas reins o of power. melhor vai vir ainda, né? O gameplay do Indiana Jones vai ser daqui a pouco, eu acho. O gameplay do Indiana Jones. Ainda não passou, não.
Building the game alongside real players Pelo has menos que given eles us that critical player soltam um feedback. trailer aí In the end, we do believe this jogo, makes né, for a mano? deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit Aí, too tanto que é legal isso aí, cara. É foda, né? We knew we should Eu probably make a gosto demais change desse when one of jogo our aí. insiders made a forum post that was just Cougars! 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 I hate cougars! someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more Olha o recent tanto de feedback, puma that I lá. think we Entrou ended dentro da up in a good cidade, place velho. with the overall E threat tá level of fudendo com a mountain geral lions to lá. a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of ARA is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play ARA and to create your own Eu history. também. Aí, 2024 também, ó. 2024 também. Já são 4 jogos. 4 jogos da Microsoft esse ano, hein? 4 jogos. Não, 3, né? Porque o Visions of Mana eu acho que vai ser multiplataforma. Agora deve ser o Indiana Jones. É o Indiana Jones mesmo. Indiana Jones. Hej och Machine välkommen Games. till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope Vai ser lançado esse ano também, hein? of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to O have. cara do Starfield, And as the years went on, I do thought, The who Elder would be Scrolls. like the best studio in the world to make this? Fallout And também, né? it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Ah, vai passar o trailer, ó. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. Dr. Jones. While you were playing your pointless game, was playing. Ai, ele tá enfiado na areia aí, mano. Olha lá. Maybe you should have built yourself a life of meaning. Eu acho que foi ele que quebrou o nariz desse cara aí, hein? Instead of ending up here, dead and forgotten in the sands of Africa. Olha lá. Vai quebrar seu nariz de novo, velho. Myths. History. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Vai ser cheio de quebra-cabeça, ó. O jogo vai ser cheio de quebra-cabeça, cara. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Throughout history, Vai ser em primeira pessoa.
Mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. I've had run-ins with these guys before. Bom demais, velho. Ô louco, cara. Essa música, cara. It ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Olha a música, cara. A música é foda, né? Você é doido, mano. Eu fico até emocionado de ver um negócio desse aí. Patron of the fallen angels. Protector of the Chukulimani. The Great Circle. Vai ser a primeira pessoa. Vai ser a primeira pessoa. Podia ter as duas câmeras, né, ô Rafael? Podia ter as duas, né, cara? Podia ter as duas, pô. Os caras é foda, né, mano? Coloca as duas, mano. Eu também gosto, também gosto. Such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Colocar as duas, né? Most of Podia us colocar grew as up with duas. his adventures and have been fans of the movies and the character for years. Mas tá bonito o jogo, tá He's a legal. brilliant O archaeologist. jogo tá legal, He's a mano. charismatic everyman. He's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel Agora like tá your own. mostrando mais gameplay. É a primeira pessoa mesmo, ó. Total. Whether it's cracking your whip, Eita, solving puzzles in ancient a cada temples, chicotada ali, or moço. seeing your knuckles go bloody in a fist fight. All of these moments are much É tipo more assim, intense in first pelo que eles person. falaram ali no começo, eles querem que você se sinta o Indiana Jones, né? E na primeira pessoa ali meio que você sente mesmo, né? Mas eu também prefiro na terceira pessoa. We pull the camera back for a third person. Aí, ó, por que aí, ó? O cara muda na divisão ali, por que a gente não pode escolher? Tomara que eles coloquem, né? Tomara. And the Last Crusade. Vai ser baseado em When a 3 game filmes do begins, Indiana Indiana Jones. is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Meet me in Vatican. Stop. Indy. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. Aí vai ser cheio de quebra-cabeça, cara. Olha aí. Experience we can make is the one that makes you Vou think. jogar isso aí, vai ter que rachar a cuca. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun, and to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more É, solutions, vai ser difícil. whether it's Tem uns que vai ser trying a different fácil path e through tem the outros que vai ser mais environment, get around difícil. enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look Vai ser baseado em 3 filmes do Indiana Jones, né? the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible.
We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. É, bem Indiana Jones. Os quebra-cabeça ficou foda, né, cara? Pelo que eu vi ali. Não dá pra saber muito ainda, mas ficou bem legal mesmo. The original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for the Agora vai falar da trilha sonora do game. Que isso, pô. Por isso que o jogo fica caro, ó. Por isso que os jogos ficam caros, né, velho? Olha aí. Desgrameira que eles fazem, mano. Very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. Eita lasqueira. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. Ah, esse aí é um outro personagem. Acho que ela vai andar com o Indiana Jones, né? É, isso mesmo. Eles vão se encontrar no jogo aí. Tomara que isso aí seja o gráfico do jogo, né? Que na hora que lança eles não vai lá e tira um monte de coisa, né? É, tem isso também, né? É. Você tem razão, meu amigo. Tá caro mesmo. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you, o nariz do cara aí. Ai, essa parte é legal, né? Na hora que começou o trailer mostrando ele enfiado na areia, enterrado, mano. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given Nossa, chicotada. You may choose to sneak around an enemy patrol. Rapaz, é cada chicotada, cada lambada. Whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been com certeza vai vir edição do jogo com esse chicote aí, mano. Pensou? Eu tanto que vai vir mais caro. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything. Será que a gente vai lutar só com o chicote, mano? And hopefully a little bit more. Vai ser legal, hein? Se for só com o chicote, mano, você sai dando chicotada aí no jogo. Ah, vai ser legal. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, armadilhas, segredos, enigmas, camuflados e vão ser camuflados, ó. Eita só. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Quanto mais você olha, mais você descobre. Oh, you gotta be kidding Ih, me. pegou o negócio errado, se lascou. Thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces, surprising twists and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an vai ser muito autêntico ele tá falando, ó, que legal, ó. Showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. Vai ser lançado esse ano. I cannot wait to share more soon. Vai ser lançado. O maluco lá roubou um bagulho lá atrás lá, mano. Eita porra, corre atrás. Vai ser lançado esse ano, ó. O Tom Howard pegou a estátua lá no fundo lá. Meio que ele quis dar uma de Indiana Jones lá no fundo lá.
Em 2024 vai ser lançado, ó. Então vai ser 4 jogos. 5 jogos lançados esse ano pro Xbox anunciado aqui. E vai ser o Avowed, Hellblade 2, Ara e Visions of Mana e Indiana Jones. Indiana Jones. Os bastidores. Isso aí é os bastidores, isso aí? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Aí são esses jogos aí, tudo 2024, ó. Esse ar aí também eu acho que vai ser muito bom. Avowed. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indie, you are Indiana Jones. Esse Visions of Mana é da Square Enix, esse aí. Mas com certeza esse aí vai ser multiplataforma, esse aí vai lançar pra tudo. Você vai lançar pra Switch, vai lançar pro PlayStation, tudo. Mas é a primeira vez que ele vai chegar numa plataforma Xbox. Esse Visions of Mana, que é da mesma franquia de Secret of Mana. Thanks for watching. Tá certo. Acabou. Acho que eles vão falar agora do The Elder Scrolls. Acabou. Pessoal, então é isso aí. Foi bom o evento, assim. Assim, o do Indiana Jones foi mais legal porque mostrou o trailer completo, né? Já o dos outros lá, que foi o Hellblade, mostrou aquele pessoal falando em partes do jogo. E todos os outros foi assim também. O Avowed foi assim, o Ara foi assim, e o Hellblade 2 foi, e o Visions of Mana e o Hellblade 2 foi assim. Só o Indiana Jones que teve o pessoal falando ali, mas depois mostrou um trailer mais legal, mais cheio, né? Mas eu gostei que vai ser lançado tudo esse ano. A parte mais interessante foi isso, que vai lançar tudo esse ano. E o primeiro a ser lançado vai ser o Hellblade 2 em maio. Acho que é 24 de maio. Hellblade 2. Maravilhoso, né? A parte que eu não gostei que o Indiana Jones ali em primeira pessoa, né? Podia ter as duas câmeras, primeira e segunda pessoa. Se for só em primeira, vai ser... Não vai ser tão legal que se tiver a terceira pessoa, né? Mas vai ser um bom jogo, eu tenho certeza disso, pelo que eu vi ali. Bem fiel ali na parte dos enigmas ali, né? Vai ser bem fiel ali. Hellblade 2 é Hellblade, né, mano? Hellblade 2 é Hellblade, eu tenho certeza que aquilo ali vai ser foda pra caralho. Avowed pareceu interessante, mas o que eu menos gostei ali foi ele. O Ara eu achei muito foda, aquele jogo de estratégia. O Ara é um jogo de estratégia, que é do mesmo pessoal ali que faz Civilization. Muito foda. E o Mana, e o Visions of Mana, bem legal também. Um joguinho ali de RPG bem legal da Square Enix. Eu acho que vai ser muito bom. O Avowed, cara, foi o único ali que, sei lá. Mas tá bonito também. Vamos ver como é que ele vai ser. Vai que é má língua ele seja o melhor jogo aí, né? Lançado. Mas é isso aí. Muito obrigado. O que vocês acharam aí do evento aí? Eu gostei. Deixa nos comentários aí pra nós saber o que vocês acharam aí desse evento aí. Se você gostou, se você não gostou, se foi caca, se não foi. É isso aí. A opinião é de todos aí. Então é isso aí. Muito obrigado aí pela participação de todos aí no evento da Microsoft. Amanhã a gente vai voltar com um novo jogo. Eu não sei qual que vai ser, mas eu tô pensando no Atlas Fallen. Acho que a gente vai começar a jogar o Atlas Fallen amanhã. Amanhã, a partir das 16h30. Eu volto com Atlas Fallen.
Então é isso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Eu vou jogar o Atlas Fallen, ô Rafael, eu acho. Vou começar a jogar ele amanhã. Hoje não, hoje eu vou dar um descansado. Terminei ontem o jogo do Harry Potter, o Hogwarts Legacy. E amanhã eu ia começar o Horizon New Dawn, mas eu tava esperando a Microsoft, tava esperando a Sony anunciar que dia que ela vai lançar o Horizon Forbidden West para PC. E ela não anunciou ainda, né? Então vai demorar um pouquinho ainda. Acho que dá tempo da gente zerar o Atlas Fallen. Atlas Fallen é um bom jogo, cara. Bom jogo. Eu cheguei a jogar ele ali quando lançou um pouco ali. É muito bom o jogo. Eu gostei de jogar o começo dele ali. Aí eu fico marcando aqui no meu papelzinho aqui. Eu tenho uma agendinha aqui. E aí eu vou lá e coloco o nome do jogo. Falo, esse jogo aqui eu preciso jogar. Pra mim não esquecer, né? Aí eu vou colocando um papelzinho e vou jogando. Porque senão eu esqueço, né? Eu faço gameplay de um monte de jogo aí. Aí eu pego e esqueço. Esqueço total. E aí eu vou marcando eles num papel lá e depois eu vou jogando. E esse Atlas Fallen tava lá. No papel. Pra nós jogar. E amanhã eu começo ele. Amanhã. A partir das 16h30. Ou 17 horas. A gente faz live de segunda a sexta. Das 16h30 às 21h. E aos sábados. Horário aleatório. Sábado eu não sei que hora que eu entro às 2, entro às 14 horas, entro às... Depende. Depende do jeito que eu tô aqui. Mas então é isso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Quem não viu o negócio aí, assista aí que foi bom. Pelo menos o trailer ali que mostrou do Indiana Jones foi bom pra caramba. E as datas de lançamento pra tudo pra esse ano, né? Então é isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Obrigadão a todos aí.